जय हिंद सांग माने मोर नाम होची भारती। आज मु पुणी थरे आपण मानक पाई एक सुंदर ट्रेनिंग रो वीडियो नहीं करी आसी अछि। एही ट्रेनिंग झियो मानक पाई जहार नाम होची रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। यह आम स्कूल सरकारी उच्च विद्यालय छता ठारे 5 दिन धरी अनुष्ठित होइथिला। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିଜେ କିପରି ଭାବେ କରିପାରିବେ ଓ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ନିଜେ କିପରି ମୁକୁଲି ପାରିବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା।